बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़राअल कुरान इंस्टीट्यूट रहमियर ख़ान से शोबा गर्दान के तालिब इल्म मोहम्मद अहमद सबक का जायज़ा देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी कुछ तरतीबी दायरे में इस तरह से है, शोबा हिफ्ज़ कुरान के बच्चों का सबक सबकी मंज़िल के बारे में इनका हमने वक़्त मुतय्यन किया हुआ है। सबक का वक़्त एक मुतय्यन है, बच्चे को उस मुतय्यना वक़्त के अंदर ही सबक पूरा करना होता है। और सबकी का भी इस तरह से है, और मंजिल का भी और मुताले का भी। और बकिया जिनको स्कूल के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसकी भी तरतीब यही है कि एक वक़्त मुतय्यन किया हुआ है। इससे फ़ायदा ये होता है सबसे बड़ा कि बच्चे का कम वक्त के अंदर ज़्यादा काम भी होता है और बड़ा मियारी काम भी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिहि अला मन यशाअु من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس وإن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. صدق الله العظيم.